अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज लर्न टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वर्कशॉप 19 नवंबर 2023 सक्सेसफुली कंप्लीट हुई। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बहुत से लोगों ने उसमें शिरकत की और स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करना सीखा। देखिए सर, जो ये वीडियो है, इसके नीचे भी मैं आपके साथ एक टेस्टिमोनियल की लिस्ट अटैच कर देता हूँ। दुनिया भर से अब तक जो है हज़ारों में लोग जो हैं वो हमारी वर्कशॉप्स अटेंड कर चुके हैं और वन ऑन वन सेशन के ज़रिए स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी सीख चुके हैं। ये दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेस है, लेकिन इसको सीखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर इसे करने से पहले बगैर सीखे आप इसे करेंगे तो आपके बहुत चांसेस हैं कि आप कोई ना कोई गलती कर लेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे या किसी ब्रोकर के हत्थे चढ़ के आप रॉन्ग डिसीजन कर लेंगे और आप पैसा लूज करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं, मुझसे सीखना है, मुझसे सीखें, किसी और से सीखें। इन्वेस्टमेंट इज लाइक स्विमिंग। Everybody can do it and anybody can do it, but you have to learn before doing it. यानी ये तैराकी की तरह है, कोई भी सीख सकता है, कोई भी कर सकता है, मगर 100 फुट गहरे पानी में जंप लगाने से पहले उसे सीखना पड़ता है। इसे सीखना ज़रूरी है। तो आप जिससे भी सीखें, प्रिकॉशंस लें, छोटे सरमाए के साथ। मैं किसी बंदे को भी बड़े सरमाए से स्टॉक मार्केट में शुरुआत का मैं मशवरा कभी किसी वीडियो में आप बताने मैंने दिया हो। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि 25,000 से 3.5 लाख के दरमियान एक, चूंकि मोबाइल्स इतने के आते हैं, मैं हमेशा मोबाइल से इस चीज़ को रिलेट करता हूँ कि लोग मोबाइल मिनिमम जो स्मार्टफोन है वो 20-25 हज़ार से कम तो अब कोई भी नहीं आता मेरे इल्म में, सेकेंड हैंड भी शायद ना आता हो। तो आप उतने पैसे के साथ इस काम का आगाज करें। और जैसे ही वर्कशॉप्स, हमने अपनी वर्कशॉप को इंतहाई डिस्काउंटेड रखा हुआ है, 3,500 रुपया सिर्फ हमने वर्कशॉप की फ़ी रखी हुई है। इंटरनेशनली ये वर्कशॉप जो है आपको 100 से $300 में पर पार्टिसिपेंट आपको कॉस्ट करती है। ये इंतहाई हमने इसको सब्सिडाइज रखा हुआ है और मकसद इसका यही है कि कोई भी आम आदमी इसे अफोर्ड कर सके। जितने पैसों में आप हाई टी या एक दो लोग कहीं पे बाहर खाना खा सकते हैं। मैं अभी उस दिन यहाँ तो मैं देख रहा था कि मछली जो है वो 2,000 से 3,000 रुपए किलो उसका रेट है, और दो बंदे अगर बैठे हैं और वो खाएं तो वो 3-4 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये तक बिल बन जाता है। यानी एक मील के इतने पैसे बन जाते हैं। तो आप लोग इतने में अपनी पूरी जिंदगी के लिए एक स्किल सीख सकते हैं। आप हमसे सीखना चाहें, मोस्ट वेलकम। हमारे अलावा किसी और से सीखना चाहें, ज़रूर सीखें, ज़रूर करें। काम बहुत अच्छा है। ब्रोकरों के कहने से कभी बाइंग सेलिंग ना करें। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि ब्रोकर जो है वो चाहता है कि बार बार खरीदो फरोख्त हो और नतीजतन आप लोगों का नुकसान होता है बगैर समझे जब आप काम करते हैं। ब्रोकर इज नॉट एन एनालिस्ट। खुद काम करना सीखें, खुद इसका तरीक़ाकार समझें और कामयाबी से इसमें काम करें। तो इंशाल्लाह ताला फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। हमारी अपकमिंग जूम ऑनलाइन वर्कशॉप 3 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे से 10 बजे तक होगी, और उसमें अगर आप शिरकत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 0309466240 और 033642424346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए। पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए स्टॉक मार्केटों को समझना, मैंने 3 प्रोंग्स थ्योरी लोगों को मैं अब देता हूँ। पहले स्टेज 1 पे कि छोटे इन्वेस्टर के तौर पे वो सरमायाकारी को समझें। स्टेज नंबर 2 के ऊपर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें, और स्टेज नंबर 3 के ऊपर अपनी कंपनी लिस्ट कराने की कोशिश करें। यानी जिसका जो लेवल ज़िंदगी में है, जिसके पास जैसा सरमाया है, हर कारोबार को अगर लिस्ट कराएंगे आप तो वो कई गुना बढ़ जाएगा। तो उसमें बहुत सी मिथ्स हैं, बहुत से मिसकॉन्सेप्ट हैं लोगों को, तो वो भी लिस्टिंग के बारे में भी हम गाइडेंस देते हैं। 2024 के लिए हम बहुत सारी डिटेल्स लेकर आपके लिए आ रहे हैं, अपने प्रोग्राम्स को हम अपडेट कर रहे हैं। प्लान 2024 जो है उसका सेशन अगर कोई बंदा लेना चाहता है, ही इज़ मोर देन वेलकम। हम अपने हिस्से की क्षमा जो है ना, वो कहते हैं शिकवाए जुल्मत शब से को कहीं बेहतर था, शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। तो मैं अपना टाइम क्रिटिसिज्म में ज़ाया करने की बजाय मैं अपना टाइम
گورنمنٹس کو، سرکاری محکموں کو کرٹیسائز کرنے کی بجائے میں اپنا وہ کام اس کنسٹرکٹیو وے میں جانتا ہوں کہ جو ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے، میں نے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کیا ہے اور ماشاءاللہ الحمدللہ دے آر ڈوئنگ فائن، اور میں پاکستان کے بچوں کو بھی ٹرین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ ہمارا ملک ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ میں اوورسیز پاکستانیز کو بھی ریپیٹڈلی یہی بات کہتا ہوں کہ وہ ضرور باہر رہیں۔ میں بار بار کہتا ہوں، میں کسی ڈیم کے لیے ڈیم فنڈ میں انہیں پیسہ دینے کو نہیں کہتا، لیکن وہی بات جو ایک موبائل کے پیسے وہ آر ڈی اکاؤنٹ کھول کے ان کو ضرور چاہیے کہ 3-4 لاکھ 5 لاکھ سے ایک چھوٹا سا پورٹ فولیو سمبولک ہی صحیح اس کو بنائیں، تاکہ جب وہ ویکیشنز پہ آئیں، چھٹیوں پہ آئیں، ان کے اپنے پیسے بنے ہوں، اور آر ڈی اے کے تحت آپ سارے اپنے پیسے پروفٹ کے ساتھ جب چاہیں اپنی جس بھی ملک کے آپ شہری ہیں اس میں لے جا سکتے ہیں۔ یہ آپ کا ملک ہے، بڑی لیوکریٹو ریٹ کے اوپر مارکیٹس ہیں، اپنے ملک کو سٹیبلٹی دیں، اپنے ملک کے لیے آپ کریں۔ میں بالکل یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو ہارم کریں، اور میں نہیں سمجھتا کہ یورپ میں، امریکہ میں جو کوئی ریزنیبل لیول کے اوپر لوگ امپلائڈ ہیں، ان کے لیے کوئی $2000 $1000 $1200 کوئی اتنی بڑی رقم ہے کہ وہ اسے انویسٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو وہ ضرور کرنا چاہیے، ضرور سمجھنا چاہیے، اور اگر وہ یہ لرن کریں گے اور اگر ان کے بچے یہاں سے لرن کریں گے تو وہ ویسٹرن مارکیٹس کے اندر بھی وہی رولز آف دا گیم ہے، وہ وہاں پہ بھی اس کا فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو آپ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں۔ میرے پروگرام کے اندر پلے لسٹیں بنی ہوئی ہیں، آپ کو میں پلے لسٹ جو ہے جا کے آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، آپ اس کو ضرور پلے لسٹیں جو ہیں ان کو دیکھیں، ان کو سمجھیں۔ یہ پروگرام آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے، اس سے آپ مستفید نہیں ہوں گے تو اس سے کون مستفید ہوگا؟ تو اس کو آپ لوگ بڑے دھیان سے، جی، تو آپ پلے لسٹیں جو ہیں ان کو ضرور دیکھیں۔ ڈفرینٹ ٹاپکس کے اوپر پلے لسٹیں ہیں، جیم بورڈ پہ لسٹنگ ہے، اس میں موٹیویشنل اسپیکنگ ہے، اس میں اسٹاک مارکیٹ میں ہے، آپ اس چینل سے کیا کیا سیکھ سکتی ہیں، یہ اس میں دیکھیں 9 ویڈیوز ہیں۔ تو مختلف ٹاپکس کے اوپر ہم نے لائف کوچنگ کے اوپر ہے، اسٹاک مارکیٹ کے اوپر ہے، پورے کا پورا لرن ٹو انویسٹ ان پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا پروگرام پڑا ہوا ہے، ورک شاپ کے اوپر ڈیٹیلز ہیں، فوڈ بزنس ہے، تو بہت سی چیزیں یہ پلے لسٹیں ہیں جن کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے بارے میں بھی ویڈیوز ہیں۔ تو ان کو آپ ضرور دیکھیں، آپ ان سے سیکھیں، انہیں آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ بالکل مفت آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پاکستان کو ترقی کرنے کے لیے میری کوشش ہے، تو میں تو یہی کہوں گا کہ اپنا ٹائم جو ہے اس کو آپ لوگ پازیٹیولی یوٹیلائز کریں، اور پاکستان زندہ باد۔ تب تک کے لیے کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ 0309466240 033642422346 پہ واٹس ایپ وائس اور ٹیکسٹ میسج کیجیے۔ خدا حافظ۔